الحمد لله مظهر الآيات عبرا للناظرين وصارف النازلات عن المنيب الذاكرين وموجب المزيد من نعمه للمحسنين الشاكرين ومجلل رحمته البادين والحاضرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في إسفار النهار الضاحك وإدبار الليل المظلم الحالك صلاة يبوئهم بها على مقاعد السرور على الأرائك أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسlimin rahimakumullah. Akhir-akhir ini di negeri kita tengah dilanda berbagai bencana. Gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor dan juga banjir melanda berbagai daerah di tanah air. Patut kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang tercatat di dalam Al-Qur'an. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Tanah subur yang selalu kita banggakan dalam sekejap dapat membinasakan ratusan jiwa dengan gempa jika kita lalai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lautan luas yang indah dipandang mata dalam sekejap bisa berubah menjadi tsunami dahsyat yang merenggut ribuan jiwa ketika kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunung-gunung yang menjadi pasak bumi ini tiba-tiba mengeluarkan lahar panas yang menghancurkan semua yang dilewati apabila kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kenikmatan yang dianugerahkan kepada kita akan menjadi bencana jika kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bencana demi bencana yang silih berganti menimpa negeri kita ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat yang kita lalaikan, bahkan kita gunakan untuk perbuatan maksiat. Betapa banyak pantai dan tempat wisata yang indah yang dijadikan tempat pelegalan, perzinahan dan minuman keras. Betapa banyak nyanyian dan tarian yang menampakkan aurat dibiarkan, bahkan terkadang dibiayai perintah dengan uang rakyat. Ketika kemaksiatan-kemaksiatan ini telah dilakukan terang-terangan, ketika kezaliman disuarakan sebagai kebenaran, maka tidak mengherankan jika Allah Subhanahu wa taala menegur kita melalui berbagai bencana. Pernah sahabat Anas radhiyallahu an bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengenai gempa bumi. Maka Sayyidah Aisyah menjawab, "Fa idza istahallu az-zina wa sharibul khumur ba'da hadha wa darabul ma'azif ghara Allah fi sama'ih fa qala lil-ard tazalzali bihim fa in tabu wa naza'u wa illa hadamaha 'alaihim." Apabila mereka menghalalkan perzinahan, kemudian meminum minuman keras, memakaikan alat musik yang diharamkan, maka ketika itu Allah murkah di langitnya dan berkata kepada bumi, "Goncangkanlah mereka. Jika mereka berhenti dan bertobat, maka mereka akan selamat. Akan tetapi jika tidak, maka Allah akan menimpakan bumi kepada mereka." Sahabat Anas bertanya, "Uqubatan lahum?" Apakah ini adalah hukuman bagi mereka? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Rahmatun wa barakatun wa mau'izatun lil mu'minin wa nakalun wa sukhtatun wa 'adzaban lil kafirin." Gempa itu adalah rahmat, keberkahan dan pelajaran bagi kaum yang beriman. Dan gempa itu adalah hukuman, kemurkaan serta azab bagi kaum kafir. Hadis riwayat Hakim. Itulah sebab-sebab gempa, saudara. Maka perhatikan di sekeliling kita. Masih adakah perzinahan yang terjadi di sekitar kita? Masih adakah minuman keras dan narkoba yang beredar di sekitar kita? Masih adakah tarian-tarian yang mengumbar aurat yang terjadi di sekeliling kita?
Jika semua itu masih terjadi, jika semua itu kita biarkan begitu saja, bisa jadi daerah kita ini yang akan menjadi sasaran gempa berikutnya. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menampakkan kuasanya melalui gempa bumi ataupun kejadian-kejadian alam lainnya, melainkan agar kita semakin takut kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menumbuhkan rasa takut. Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana agar kita mengambil pelajaran. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa menghancurkan daerah yang tadinya aman dalam sekejap, sehingga kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa pernah terjadi gempa di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka Sayyidina Umar pun berkhutbah, "Ya ahlal Madinah, ma asra'a ma ahdathtum, wallahi la in 'adat la akhrujanna min baini adhhurikum." Wahai penduduk Madinah, betapa cepat kalian berubah. Demi Allah, jika gempa terulang lagi, aku akan keluar meninggalkan kalian. Hadis riwayat Ibnu Syaibah. Ini karena gempa tidak terjadi kecuali ketika maksiat telah dilakukan secara terang-terangan. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu an mengancam untuk pergi dari Madinah karena takut terkena azab bersama orang-orang yang berbuat maksiat. Ketika azab datang, orang-orang soleh pun akan terkena dampaknya. Rasulullah pernah ditanya, "Anuhliku wa fina salihun?" Apakah kita akan dibinasakan padahal di antara kita terdapat orang-orang soleh? Maka Nabi SAW menjawab, "Na'am idza kathural khabas." Benar, iya jika keburukan telah menyebar. Hadis riwayat Bukhari. Maka sudah sepantasnya kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bencana alam yang terjadi kepada saudara kita seharusnya membuat kita sadar bahwa Allah Maha Kuasa untuk membolak-balikkan keadaan dalam sekejap. Mereka yang dahulu aman bersama keluarganya, tiba-tiba kehilangan tempat tinggal, kehilangan saudara, kehilangan anak, kehilangan harta benda hanya dalam waktu yang singkat saja. Mari kita waspadai dosa-dosa kita. Mari kita selalu minta ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala menjamin keselamatan dari azab bagi kaum yang selalu beristighfar kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah mengazab mereka sedang mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsana ma nataqa bihi al-mutakallim wa ablagha ma asgha ilayhi mustami'un wa mustafhim kalamu man la yaqa'u bihi tawahhum fallahu ta'ala yaqul wa huwa asdaqul qailin wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wa qala 'azza min qailin 'alim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بالدين القويم وهدانا إلى الصراط المستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله اعلموا أنه لا عنفع للإنسان في هذا الزمان من ثلاث خصال.
الصدقة السر والإجهار والاستغفار آناء الليل وأطراف النهار وكثرة الصلاة على النبي المختار. فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أعظم الكربات وأفضل الطاعات ومن أقرب الطرق الموصية إلى رب البريات. فقد أمركم الله سبحانه وتعالى بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم يا أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه. فقال مخبرا وآمرا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على إمام الموحدين وعلم المهتدين وقائد الغر المحجلين سيدنا مولانا حبيب الله ورسوله وأمينه على وحيه وتنزيله أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى آله وأصحابه الناصرين لشريعته والمهتدين بهديه المتبعين لسنته وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله تبارك وتعالى عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهتدين ساداتنا ذوي القدر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أصحاب رسول الله أجمعين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطاهرين الطيبين. اللهم اجعلنا بتذكيرك منتفعين ولكتابك وسنة رسولك متبعين وعلى طاعتك مجتمعين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اصلح ولاتنا وأمراءنا وكل من وليته شيئا من أمورنا وأمور المسلمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وغزر أمطارنا وأرخص أسعارنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتنا وأصلح أحيانا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا له على نعمه يزدكم واستغفروا يغفر لكم ولذكر الله أكبر.